Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Barangay Eastern Poblasyon. Sa panahon sa kiraanan, wa pa matribukar ang konsepto sa usa ka baryo, sod sa usa ka lungsod o munisipyo. Sa panahon sa mga katsila, sanglit ang pangan nga baryo adto lamang kini maaplikar sa mga dapit nga adunay mga lumlupyo gawas sa kitibuk ang sibilisasyon sa usa ka munisipyo o town proper nga sa kaniadto gitawag kini og poblasyon. Sa tuig 1973, ang konseho sa lungsod sa Ilongos nipasar og usa ka resolusyon nga nagbahin-bahin sa tibok lungsod o poblasyon area sa tulo ka mga managlahing barangay nga mao ang Barangay Western, Barangay Central ug Barangay Eastern Poblasyon ug pinasikad sa usa ka balaod. Ang mayor nagtudlo og leader sa barangay nga mao ang barangay kapitan ug ang iyang mga sakop sa konseho. Ang Barangay Eastern Poblasyon nakakuha sa silangan nga bahin sa lungsod o town proper nga adunay hilabihang lapara nga kahumayan ug ingon man ang wanang kayo nga tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang labing una nga kapitan sa Barangay Eastern Poblasyon mao si Alfredo Villaruel. Sa paglabay sa mga katuigan ug diin formal na nga naorganisar ang lokal nga panggobyerno sa barangay, hinahinay na nga gipalambo sa mga nibarog nga mga lider sa Barangay Eastern Poblasyon. Ingon man ang mga sakop sa konseho niini. Pipila lamang niini mao ang pagbukas og kalsada nga nagsumpay sa kalye San Isidro ngadto na sa nasudnong highway nga mao na karon ang kalye San Juan. Gipalambo sa paghatag og epektibo nga pag-atiman sa panglawas ug sa kahapsay og kalinaw alang sa taga-Eastern Poblasyon. Pinaagi sa pag-establisar sa mga health center, gymnasium, pag-organisar sa mga tanod brigade ug ang pagbansay sa mga sakop sa barangay justice system ulo pong taga-pamayapa. Gi-improve sab ang sanitation sa barangay aron nga kalikayan ang pagkuyanap sa mga balatian ug ang paghatag og pagtagad sa drainage system. Sanglit kaniadto hilabihang dako ang suliran ang baha sa lapad nga bahin sa Barangay Eastern Poblasyon. Kung adunay kusog nga awan, samot na kung adunay bagyo nga may dangat sa lungsod Silongos. Samtang atol sa pagduma ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor, iyang giablihan ang kabahin sa dike side aron nga libre kining kapuy-an sa mga pamilya nga way kaugalingong mga panimay isip selective settlement sa Barangay Eastern. Og diin gatusan ka mga pamilya ang hangtod karon nakapahimos diini. Gani gumikan sa maong kaugmaran nga nahimo ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor, gilaraw sa konseho sa Barangay Eastern nga ang dike side nga kalsada ihingan kini pahitungod ni kanhi Kapitan Oscar Villaflor. Pinaagi sa usa ka resolusyon nga ilang gihandos ngadto sa konseho sa lungsod. Human nga nipanaw si kanhi Kapitan Oscar, sanglit dako kayo kinig nahimong tampo sa ilang barangay apan subo nga palandongon nga daw sa nahikling ang maong resolusyon ug nahug na lamang sab sa kalimot. Ang Barangay Eastern Poblasyon nahimong Pinoy-anan sa di na maihap nga mga Hilongosnon nga nikulit sa ilang pangan sa mga malamposong lungsuranon sa nakadaiyang natad. Pipila lamang kanila mao ang mosunod: Mayor Inocentes Villaflor, Mayor Altagracia Villaflor, Mayor Rinaldo Villaflores, Vice Mayor Jose Villaflores, Arsobispo Cesar Garces nga Auxiliary Bishop sa Zamboanga, Judge Absalon Fulache, DepEd Division Superintendent Emilio Ong, DepEd District Supervisor ug nahimong konsehal sa lungsod Silongos nga si Lilia Sabando, ang DepEd District Supervisor nga si Ma'am Vilma Rio, ang Assistant Regional Director sa COA Region 8 nga si Eva Fulache, Padre Antonio Ong sa Diocese of Maasin, Padre Roger Lombre, Padre Silso Falier, Padre Milver Alfante, Padre Randy Sauri, Rosario Ayan Ong Velos nga usa ka successful nga banker ug
Certified Public Accountant. Rebecca Barbosa, nga usa ka sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos kaniadto. Rogelio Yan o si Manong Iti nga nahimong ABC President sa lungsod sa Ilongos. Engineer Rebecca Sabando nga top 1 sa Chemical Engineering Licensure Exam. O si Engineer Dennis Alberto Perez nga top 3 usab sa Chemical Engineering Licensure Exam. Aduna pay daghan nga mga lumulupyo sa Barangay Eastern poblasyon nga nagmalampuson sa ilang mga natad nga di na to maapil sa paglitaniya sa pagkakaron. Mayor Altagracia Relente Villaflor o Mami Grasing nahimugso niadtong Enero 13 tuig 1925 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Usa siya sa mga babay sa siyam ka mga anak sa magtiayon nga Inocentes Clodolis Villaflor nga kanhi sab mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong tuig 1930 ngadto sa tuig 1939 og sa iyang asawa nga si Eustacia Orgel Relente. Kinsa nakaserbisyo sab isip vice mayor sa lungsod sa Ilongos sa sama nga mga katuigan. Human niya nga natapos ang iyang kurso sa kolehiyo niadtong dekada 50. Nipadayon siya sa pagtambong sa eskwelahan sa medisina dito sa Kauluhan. Ug diin malampuson niya nga nalangkat ang titulo sa pagka mananambal o doktor sa medisina nga nagsiminto sa iyang pangan sa lungsod sa Ilongos nga maoy labing una nga doktor sa medisina nga hilungos nun. Sa wa pa siya mosalga sa kalibutan sa politika, gikan dito sa Kauluhan, bit-bit na niya ang titulo sa pagkadoktor o kaalam sa pagpanambal. Apan mas gipili niya nga upauli sa lungsod sa Ilongos ug iyang atimanon ang panglawas sa mga hilungos nun. Kinibisan pa man og 90% sa iyang mga pasyente ang di gyud gani makabayad sa iyang serbisyo sa ilang mga pagpakonsulta sa mga nagkadaiyang mga balatian o gani di sab makapalit og tambal nga iyang giresita. Hinoon si Mami Grasing pa ang mutakilid sa iyang kagulingon nga bulsa aron nga ihatag ngadto sa iyang mga pasyente. Atol sa maong mga panahon, pinaagi sa iyang gipabarog nga Villaflor's Clinic nga ginama lamang sa mga yanong nga mga materyales sa kawayan, nipa, uway ug sasa. Mao kini ang nahimong instrumento sa pag-atiman sa mga nagkadaiyang balatian sa mga hilungos nun. Way na iliw sa mga balatian gikan sa pangos no kaog kagid ngadto nas gipang sulan sa tiyan, gipang takigan, lahos na ngadtos gipang atake sa mga komplikado nga mga sakit ug ingon man ang mga gipang tigbas dito sa kabukiran. Ang bugtong malitok sa mga baba sa usa ka hilungos nun kaniadto kung adunay masakit sa ilang pamilya, mao nga iadto na Grasing, ipahiling na imong balatian ni Mami Grasing. Matabang pa na ni Doktora Grasing oy, matod sa mga hilungos nun kaniadto. Sa dekada 60, nisod siya sa pagpanerbisyo sa gobyerno. Human nga giestablisar sa nasudnod nga kagamanan ang mga sentro ng pangkalusugan sa matag munisipyo sa tibuok nasod. Siya ang labing unang rural health doctor sa lungsod sa Ilongos o ang titulo niini karon mauna ang municipal health officer. Atol sa iyang pagpangalagad sa gobyerno sa sentros pangkalusugan sa lungsod sa Ilongos, niadtong 1962, gipasidunggan si Mami Grasing ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. isip Most Outstanding Rural Health Physician sa tibuok Pilipinas. Samtang sa tuig 1992, na konkreto na ang iyang desisyon nga mosalga siya sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos. Kinibisan naman nga siya usa ka babaeng buhat o base sa kasaysayan sa lungsod, wa pay sukad masukad nga adunay babay nga nibarog nga leader sa lungsod sa Ilongos. Lain usab niya na ang konsiderar mao ang iyang pagka-minus sa kasinatian sa pagpadagan sa gobyerno. Sanglit siya o sa man ka doktor. O ang labas pa kayo nga mga lama sa politikanhong kaguliyang sa nasod sa nangagi nga mga katuigan.
gikan sa pagmartial law ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. ngadtong 1972. Pagkusil patay ni kanhi senador Ninoy Aquino Sr. ngadtong 1983. Ang EDSA People Power 1 ngadtong tuig 1986. Og ang siyam ka mga dugoong kudita sa militar gikan ngadtong mga tuig 1988 hangtod sa 1989 batok ni kanhi presidente Corazon Aquino og niining mga higayon na usab mao ang pagmangtas pag-ayo sa mga rebuilding komunista nga mga NPA sa kabukiran dinhi sa Leyte. Labi na sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Apan bisan pa man niini ang kandidatura ni Mami Grasing gisuklian og usa ka makabungog nga suporta nga gipalanog sa mga Hilongosnon atol sa piniliay niadtong 1992. Gikan sa tuig 1992, gitugahan siya sa mga mabuot nga mga Hilongosnon nga maoy mutimon sa renda sa mga gamhanan sa lungsod sa Ilongos. Og siya ang labing una nga nahimo nga babay nga leader sa lungsod sa Ilongos, sukad masukad. Sa unang tuig sa iyang administrasyon, natistingan dayon ang iyang kalig-on isip leader sa mga Hilongosnon. Sanglit gitanggogo ang lungsod sa Ilongos nitong 1992 sa mga bagyo nga Ruping, Super Typhoon nga ni paralisar sa tibuok lungsod. Gumikan sa kadako sa perdisyon nga nahatod sa Super Typhoon dinhi sa lungsod sa Ilongos. Problema sa pagkaon, tubig, kuryente, mga panimay nga nangagayot ug linya sa komunikasyon nga nangadaot ang gihatod sa bagyong Ruping. Samtang sa tunga-tunga sa gabahin sa iyang pagtimon sa rendas magamahanan sa lungsod sa Ilongos, maisogon niyang giharong ang seryosong hulga sa kahapsay kalinaw sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos nang mangtas pag-ayo ang mga rebuilding komunista nga mga NPA nga niresulta sa pagbakwit sa gatusan ka mga pamilya gikan sa ilang mga Pinoyanan sa mga bukiran nga barangay sa Utanan, San Antonio, Santa Margarita, o sa mga hilit-hilit nga mga sityo sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gatusan ka mga pamilya ang nagpakitabang sa inahan sa lungsod sa Ilongos kaniadto aron nga sila mahawas gikan sa tino nga kalautan o nga mapagan sila sa sinukliyay og bala tali sa mga rebelde o sa mga militar. Gipahilo na sila ni Mami Grasing sa karaan nga buwangan sa lungsod sa Ilongos na mao na karon ang nahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug sud sa pipila ka buwan wa niya sila pasagdi sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon hangtod nga nakulokar ang ilang panimuyo nga sagad kanila anaa karon nagpuyo sa sitio Lawis, sitio Lipata, sa barangay Western Poblasyon o sa uban pa nga mga kasikbit nga barangay dinhi sa Patag. Gumikan sa wa nay plano nga mobalik pa dito sa kabukiran ang maong mga pamilya. Gumikan sa niturok nilang dakong kalisang sa mga rebuilding komunista. Sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, hingpit nga napahilona ni Mami Grasing ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa pag-arrange sa nakadaiya nga mga seksyon niini base sa baligya sa mga magpapatigayon. Pinaagi sa pagtukod sa mga konkretong mga edipisyo apan subong palandungon nga nitong 1998 igo lang yun nga napahimutang ang pag-arrange sa mga seksyon sa atong merkado publiko. Gisungog sa kahigayunan ang iyang pagkainahan sa lungsod sa usa lang ka pamilok. Gigusbat kini sa labing dako nga sunog nga ni Ulbo sa lungsod sa Ilongos. Sukad masukad sigon pas kabumbiruhan nga 90% sa mga edipisyo niini ang gitilap-tilapan sa kayo ug nahimong abo. Dinhi iyang gipakita ang kalig-on sa iyang pagkalider. Imbis nga malukmay og maluya siya tungod sa katalagman, siya ang nagpursigir og nagpangita og mga paagi aron nga matabangan ang mga negosyante nga makabarog og balik sa ilang kagalingong mga tiil og nagbalampuson siya sa pagpalagsik og balik sa ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Ilongos human sa katalagman. Samtang sa mosunod nga laing siyam ka mga tuig, siya sab ang nitimon sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Human nga napupos ang iyang termino nitong tuig 2001.
Nagsilbi siya nga pangabaga sa nihulip sa iyang katungdanan nga si kanhi Mayor Panfilogo gikan sa tuig 2001 hangtod na sa tuig 2010. Human sa iyang 18 ka tuig nga pagpangalagad sa gobyerno, pinaagi sa lokal nga hekutibo o sa lokal usab nga lehislatibo sa lungsod sa Ilongos, wa matapos ang iyang pag-amuma sa mga yango-ngo sa mga ultimo ug timawa nga mga hilongos nun nga wa gyud intawon makabadbad sa tanikala sa kawadon. Pinaagi sa iyang pribado nga kapasidad ug daw sa nahimo ni Mamigrasing nga iyang personal nga obligasyon ang pag-atniman ni bisan kinsa nga manuktok sa iyang malumong kasing-kasing. Di na maiha pa ang kadaghan sa makinabuhi sa mga Ilongos doon nga iyang natandog o nausab ang direksyon sa ilang kapalaran. Gumikan sa kinasing-kasing niya nga pag-unong nila, tinud-anay nga pagpanhirbisyo o ang way kakapoy o kapuol sa pagtabang sa nanginahanglan sa iyamang serbisyo sa gobyerno o sa iyang pribadong kapasidad. Hulyo 26, tuig 2026, malinaw nga taliwan ngadto sa laing kalibutan ang labing una nga bugtong babae nga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Altagracia Relente Villaflor o si Mami Gasing. Alas 6:50 sa sayo nga buntag dito sa iyang Pinoy-anan sa Dan RV Fulache at bang mismo sa iyang giugmad nga Villaflor's Clinic sa lungsod sa Ilongos. Nabugtuan si Mami Gasing sa iyang ginhawa. Gipildi si Mami Grasing sa iyang gihambin nga mga balatian, gumikan usab sa kataas na kaayo sa iyang pangidaron sa niaging Enero 13, tuig 2026. Gisaolog ni kanhi Mayor Altagracia Relente Villaflor o Mami Grasing ang iyang katapusang kasumaran sa iyang adlaw na tawhan sa pangidaron nga 101. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanunay. Ug ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflor's Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflor's Clinic kada ikatulong
nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyipad ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort, adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot na serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan.
Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Na problema ka sa mahal nga bayaron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy og swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Hilongos, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga Hilongosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga Hilongosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account, online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated sa Daan RV Villaflores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kanya adto hangtod karon ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Hilongos. Kay ang Rural Bank of Hilongos Incorporated is your friendly bank. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill.
Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town. 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Silvia Aquino Street sa eskina sa Calvicanonay. Ug ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Game
Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Catin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Kung sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun na lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant.
Stone Grill. Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilmosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilmosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapamud-an. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:57. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kung ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mga igala, kumusta o badong good morning na po, Hilongos! Ikaw ang akong inspirasyon. Welcome, 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 welcome! Sa lain o sa dato pa nag-ubad sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod mga ison! Hilongos atong lungsod. Pagtuman sa mga panggando, Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tubinanggaon, manggihunahon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. kumusta na ikaw karon? Sangan usab sa tong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Oh Hilongos, kumusta na Sa gihapon, karon? kini yung boss nga lagad sa kahanginan. Mahal kong Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga di nagyon punguton, Najib Montera Cubio. Making duyog kayo pinanggahang to tagarong untop. Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon.
Sabon-tagon kay Sona ko ilungos no nining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsidya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, 18 na oy sa buwan mga higala sa Agosto tuig 2026. Kumusta tong mga soki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga nakamo diha karos ka piskay kadasig ingon man kamaya nini ato pa manag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ang sa batong maos ni apil pog di mo tunong. Apil pog di mo tunong na tong maos. Lala, kumusta man mo oy? Ini mga higalang naglagiting nga kainit sa adlaw kaigsuonan ko nga Martes. O kita din mga higalan naglagiting atong kainit dito sa Luzon, Purbida. Way kabutangan mga higala sa ilang tubig. Gumikan sa ilang nasinati nga lapad nga pagbaha, no? Sa dako nga bahin sa Luzon. Kini gumikan sa epekto mga higala sa pagpaswabe sa huyuhoy sa habagat. Hilungos atong lungsod. Apan ingon ang pag-asa murag nanamay na po ni pag-asa nato da. Batod mga higala sa pag-asa, inihap na lamang kuno atong mga oras. Makasinati buta mga higala sa mga pag-uwan-uwan. Mauna ni abot na mga higala na po ang lain na pong adlaw sa pagpanudya. Niining mga politiko na to ato mga higalang mga giilang leader. Giilang leader sa atong nasod. Leader man di es kabuang. Leader sa kabuang. Laliman ka bagod og baha diri baha dito. Apan og imong tan-awon mga higala ang mga dokumento kumpleto hitsas mga flood control. Hitsas. Ultimo mga higalang gamay nga drainage sa gamayng pabrika na ay flood control. Gamayng flood control hasta katulo trabaho grabe di pulido na. Di pa na pulido. Gawas nga katulo trabaho katulo pa katod koleksyon ni. Pero hamay na uga. Hamay na puwa. Grabiha no. Pero kita din mga higala sa Bisaya ug sa Mindanao, maazo pagkalipat na to. Samtang ni doyog ta mga higala sa mga niaguman karon sa tumang igsuonan dito sa Luzon, maadto pagkalipat na to, transit ka ta. Sa unsa man? Di ay usbaw mga higala sa presyos gasolina, 2.50 ka pesos. Hilungos atong Maadto pagka-transit na to, oy. Gilingaw-lingaw rata mga higalas, mga balita sa baha, mga pagpanukmat nga tos mga nangawat ining pondo mga higalas sa pagmitigate sa baha. O gilingaw-lingaw ra mga higalas impeachment. Gilingaw-lingaw rata. Gilingaw-lingaw oy. Maadto pagka-siyas taro na to, transit gasod. Ispoko ni mo na 2.50 ka pesos mga higala nga usbaw sa gasolina. Ginoo ko. Wa ta magbaha tinuod dinhi pero nagbaha po ta problema. Saba diha, wag bae.
Hindi na may mga nangita ng mga nagbatsador. Nangita ng mga nagbatsador. Narabubugdor po dito aircon. Nadaot na po tingalit di diferensya ni ining aircon na. Daghan namang mga kuan hugado na itong mga kahimanan. Hala. Pwede rin grabe. Asa pagkasabado boards? Boss Berto Aquino, good morning. Sir Nick Alpante, good morning, Sir Nick. Maximus Prime Palo. Dinagko man da dyan. Wa may lipod-lipod. Kita ka mo. Kurbida. Bukan po rin, bansing-bansing po tayo. Nasa pa mong ingon. Patay oras. Patay oras. Kini, kagwapo sa ahong amigong ligoy. Sadyo na raban ni maglinigoy. Adios. Adios. Intro ramay nindot. Intro ramay nindot. Basog buntag do. Shout out ko sa ahong asawang Baji nga namilo sa mga linabhan. Nakaikyas jud ni karon sa trabahoon. Kapahuway gamay. Sugdi na. Ilan ka mo oy. Napilain, kitapusan naman eh. Boss Roberto Aquino, Baadong buntag Boss Najib, ang gwapo nga DJ sa Marion FM. Igon. O naman Boss Berto, mutubag na ko. Mutubag na ba ko? Sa una gadson. Sa una gadson di minus ngini gamay ro. Amancio Franco ang kinakusgan sa mga chiptanod sa Barangay Western. Good morning kuno dol. Wala namang kay bungot dol. Pero gwapo gihapon na. Sa una gadson. Nahala. Alas 10:09 na mga higalas kabuntagon dinhi sa panag-uban sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga hilongos at tulungsod mga igsuon nga pasayloa medyo mo siyok mga galang atong tingog usahay kay na murabag na utas ko tong kuan mo tong wata pagsabado. Ahong gipahuway oy matabag na amo diha pirmi. Matabag na amo diha nga buhap-uhap na to og kuan ta, mapalyado ta. Ang gipahuway oy sa horoy ninyo. Libog ko karon og ang ato bang pangutana o atong sugilanon sugilanon laman tingali no. Sugilanon lamang. Ajaw sa laman ni pangutana kay mo nyapo. Unsa na. Nahala, alas 10 na kabuntagon. Padaplain mo da mga Pino, istorya tayo mga pandinagkong tao. Hilungos atong lungsod. Now, kini karong mga panahon na mga higala, ting habagat, mao na ni ang adlaw sa pagpanudya. Adlaw sa pagpanudya. O
naasara ang ato mga higalang mga gipang tampo-tampo, no? Gi hulog-hulog ni ining gobyernoha aron nga kaprotehiran ta gikan sa kadautan. Delivery of basic services. Pagpanalipod nato mga higala gikan sa mga peligro nga ihatod sa lakats panahon. Oh. Pero haybay na uga. Hilumos atong lungsod. Habay na puwa ini nila. Sukad pa ni pag-ulbo mga higalas flood control. Kanus aman. 2025. 2024 di ay. Oh, katong daghan mga higalang nabiktima tas leptospirosis. Nga daghang nangamatay. Unsay nakaingon sa leptospirosis? Ang kleptopyrosis. Oh. Wa mo makasabot, ha? Nga hasta makapila na mga higala mabulgar nga adunay mga secret funds, do na mga higalay mga makuot-kuot kining mga politiko, no? Mga naguna katod ini kining mga kongresista. Oh. Kay diha man lagi mga higala magsugod ang paggama sa budget. O karon no, ting budget na pod. No, budget season na pod. Agosto, September, Oktubre ipasar naman eh. Oh. Karon oh. Bisan unsa na lamang nga mga mekanismo ang gipang sugyot. Bisan unsa na lamang nga mga mekanismo mga higala ang gipang gamit. Apa nasulbad ba? Kining kakiriwan mga higalas mga nanglingkod? Ha? Naundang? Nagkagrabe tingali na pero naundang oy. Ha? Naundang katot. Undang itong kabagaral? Asa kadang? Why naundang, oy? Wagas mo makasabot pa? Nga di lagi ni maundang, samtang padayon ta mga higalang magbalik-balik sa magpili ni ining mga matang sa tao nga ingon ni ini. Hilumos atong lungsod. Sumagod kisa ba ito matumbok na ini? Ha? Kisa man nga priso, ang mga way labot. Kung doon na mga ning labot, sinsiyor ka doon nakuha. Oh. Pero ang mga nagpasiyog na, purbida, hayahay pang Tarsan. Oh. Hayahay pang Tarsan. Sa mga desisyon, mga igalas korte, doon ay mga kawatan, apanuway mga kawat. Oh. I mean, di naman ibag-o na to. Nga ila mga igalang otro-otrohon ang mga pangangikan sa pork barrel. Lahos na karon ining bag-o na po nga nidiskubrahan nga naon sa nga ini leadership funds. Leadership inyong kabuang. Ha? Tako man yung tinunto. Ano nagpadayon man eh? Tungod kay padayon lagi tang nagbalik-balik sa pagpili, wa gato tapol iining mga tawhana. Ha? Gani karon makikamatay pa ta mga higalag dupa og dumipinsa ni ining atong mga idol. We never learned. We never learned. No? Bisan mga higala makapila na tayong taon tang kugua. Wa lamang katong gihapon tay kihol. Gani lagi karon nagkagrabe pa. Ha? Kay nagkatribo-tribo na ta. Kanus abang ang taon ni maundang. Maundang lamang ni. O undangon po na mga higalang ilang panahon sa paglingkod, pagtungkaw, niya nang
paggunit mga higalas gahom, maura ka to na ultimate mga higala nga solusyon ining tanan. Kinawatay? Oh. Magbutang tagbag-o. Ha? Og magseta mga higala og mga parameter og mga qualification alang sa mga manglingkod diha, igo na uy. Ha? Igo na in taon nga ato mga higalang gi abusahan pag-ayo ang paggamit na to mga higala anang litrang demokrasya. Oh. So much for the democracy. No? Nga karon mao'y padayon mga higalang naglugos sa mga tao under the guise of democracy. Maadto bagod na. Ha? Nga ang tanan mga higala nga mga manggunit sa katungdanan gumikan lamang sa kasikaton, gumikan lamang sa kadaghan sa ilang resources, gumikan lamang mga higala sa ilang kaadunahan, wa lamang mga higalay kapasidad, sumagod katos Congressman Meow. Ah, kaway iro niya, way iring din niya to. Klaro itong way iring. Pero sangan nga siya Barsaga. Oh. Overwhelming. Gani wa mga higalay mo kontra. Sa ilang lugar sangan nga siya Barsaga bisag wa sa iring. Oh. Igo na tingali paghatag na itong gagayunan. Kaya mga manggunay kinibang philosophy behind ba? Ining atong demokrasya mga higalang wa matunong. Oh, nga able to read and write lang, no? Di lang ito butang understand gani. Oh, able to read and write ra. Makamaora mga higala muhugaw-hugaw sa pangan o mo-drawing sa pangan. Kana. Wa to manginano gani og kasabot man nagdiba. Oh. Filipino citizen, natural born, maura. Igo na tingali oy nga atong gitagaan mga higala kay gayonan ang tanan. Kay matod pa mga higala sa filosofiya ni ini nga dili to lisod-lisoron ang paghatag og requisitos sa mga mudagan sa public office. Ngano man? Tungod kay all men are created equal. All men are created equal kuno. Ha? Dili to hikawan sa kagayunan nga maggunit sa rindas mangamahanan ang mga tao intawag nahikawan sa pagkapot sa edukasyon. Ang mga wain taon mga higala makatunob og eskwelahan nito nahikawan. Haigo di ay. Unsaon pag-lead ininila wa sila kabang kaagan? Kada eleksyon nagpili ta mga higalag leader. Leader that will lead us out of this poverty. Pero unsaon pag-lead us out nga wali man ganing day kasabot? Leader man ganing hinuon day kabuang? Ha? Sumagod! Pila naman katuig ning atong 1987 konstitusyon. Oh. 1987, 97, 2007, 17. Hapit na mga higala mo 5 ka dekada. Ha? Sunod tuig, 5 na ka dekada. Oh. Wa pagyapon ta kasabot. Ha? Nga din ni mga higalang depikto. We started on the wrong foot. Ha? Mao bitaw nang namungingin na problema ta karon ining matot pa nila mga political dynasty. Kay karon kuno panahon na dili lamang kay dynasty. Fat dynasty kasud kuno. Fat dynasty. Oh. Mga tambok kasud kuno nga mga dinastiya. Kay hasta usa ka apelyido tagsiyam sila kabuok. Oh. Kini lamang daang House Speaker, siyam ni sila kabuok tanan. Aray! Siyam ni sila kabuok tanan kining mga di. Siyam ni sila kabuok tanan. Kuwang ang ila lagon lamang ito'y may wa pang hingil posisyon. Oh. Ang ila
ka lamang yung taong ito'y silang bahay, may wa pa'y posisyon. Oh. Higo na, uy. Ha? Naadin ni mga galang atong diferensya. Maunang nagbalik-balik lamang ni sila. Ha? Kay, suma. Be, karon. Og moingon ta nga kining mga tawhana, mga piliduha may managan. Moingon ta, balik-balik mo na sila. Sila-sila ram ko lamang. Oh, kano sa sila mahuman. Pero og do na may tayo lain mga galang pangahan mo apel. Pananglitan, doon ay palo mo apil. Oh, budagan pagka-kongresista, palo. Ato mong ingnon, apil-apil, jabag mo na. Atong ingnon, nalisuan na, nalisuan. Pero sila-sila rin dito, natutang ingon, huwag tagapilian. Huwag tagapilian, kay ila-ila ram ka to na, sila ram ka to manaog pirmi, balik-balik mo na sila, trapo. Huwag na mo salga lain, natutang ingon, nabuang. Aray! Bago ng tagak. Bagong tagak na. Sila na to, no? Unsa human og do na mga gilay mga seryosong problema. Oh, sama ini karon. Oh. Ang atong sige higbanghag, ang mga kontra sa atong mga idol. Ginoo ko. Ato lagi kahang erase gamay ag barba. Niini mga higalang public public office, no? Sa tanaw murag maoran ni mga higala ag makahuas tingal nato, puhon-puhon. Pero ag mootro pod kinira mo mga karahua. Ha? Sumagod basakpan mga higala usa ka scheme nila. Oh, katong pork barrel nasakpan, giotro ra pangan. Kita pagakpakunta. Oh. Nasakpan mga gala ang mga flood control. Oh. Unsa atong gihimo? Tanawa ra ka bright, kadaghang bright mas Pilipinas, no? Ang mga bulok sa intay na namungingi. Oh. Sa kadaghang maantigo mga gala sa mga pribadong sektor, ngano ang pulos maadto ining government service kini man itong mga salins na hurot? Ha? Tanawa. Mao magudpod tuod ni ang resulta, di ba? Last year 2025 nga budget para sa 2026 kay nabulgar man ang flood control scandal. Oh. Maadto bang pagka-transit mga higalang Martin og Nisalde. Unsay gihimo sa mga maadtong laki? Oh. Wa mga higala budgete o giundang ang pagbutang og mga flood control. Sa 2026, why flood control project? Kay lagi pagka 2025, matod pa nila mao di ay ni ha. Sakpan ka. Oh. Sakpan ka ba o din itong kalaki ha? Flood control din itong plantalya. Oh. Giundang. Mabuti na akong giingon ganyan to. Ha? Nga, dili lagi ang flood control may dautan. Ang nag-implementar sa flood control may dautan. Kadakong tabang ang flood control ha? O trabahoon gato lamang. O butang gato lamang mga gala nga saktos lugar. Pagkadako yung tao niya ng depensa labi na sa mga low-lying areas. Oh. Pero unsa ilang solusyon? Kay lagi gihimog gatasan sa mga kiriwag kamot. Wa ra mga pangitaag mga kiriwag. Ha? Wa pangitaag mga kiriwan oy. Ha? In fact, ang mga kiriwan pa'y nagkakonsabo nga di na ito nga blood control. Bangon ta na ni blood control. Bangon ta na ni. Tinunto ni. Oh.
Resulta karon kay wa may flood control so sa katuig nga trabaho. Oh. Resulta nang langoy sa baha. Oh. Ang mga residente dito. Oh. Og sa uban po ding mga lugar sa tibok Pilipinas, wa pa lamang maigo mga higala sa tako sa bagat. Ha? Pero matos pag-asa, inihap na lamang kuno itong mga oras. Aray! Oh. Sawa pagkasumo kasabot ining linyuman laban ninyo mga higala ining inyo mga idol. Ha? Bisag giunsa tong dupa itong mga idol. Oh. Unsa karon kamo? Wa mo manglangoy? Ha? Wa mo manglangoy? Sa tantong dinupa-dupa na enjoy ni mga idol, wa ba mo manglangoy? Aray! Pero di na to na mga igala igbali, no? Bahalag ng langoy, may basta permanente ang mga idol niya. Wah, kasi padulungan ini, kalaki ha. Di anas nanti Aquino, maso pagkalit, maso pagkaligoy ini tawano. Unsani? Ha? Ana jod, pahuway jod kung angay ng mupahuway. Asa raman ng asa raman lagi ng mga amigo o barkada kung mo lagi. Wa katong kitag barkada hingunong nato. Nahala. Alas 10:28 na mga galas kabuntagon. Now, mo break sa tagamay. Kaya murag nahilis na gaho mga galang break shoes on tilaok. Ato sa nipulot sa mga ginagmay small business, ha? Kay napunan na po naman ng usa. Napunan na po ng usa. Mag-disiti na naman ka mga tao magpangita ito mga ginagmay small business. Sa atong small business po, at least gamay na dugangan po gamay, no? Lamang. Pangitaon na ba din mamapuring og manonistor o mananading Ralyos, manaalis Kulina, ni Papa Pidoy Crisostomo, Mama Magding Crisostomo, Sir Osting Riuma sa Sanuan, Mamisit o si Dedisid, si Inday Gamay, Inday Dako, o si Madirgot Siring Rabi, Manoy Ruli Aquino, Part Ray Bohol. Nagaling yung tanag kanos ang pahit mga Part Ray. Sila gitaw ni Boxer. Si Raymark lagi ito yung giingon. Si Mananina sa Busido, si Mian Rositi, si Mark Quason, Managaring Quason, si Mabibian Labidis, Dodong Leonor, Esther Rapalis, Pilay Rositi, Kan Sericto, mag-apong rumitaw ng gawas. Lingkod Bangko Taukan. Moding Riuma, si Ma'am Indring Samura, o ang katapusang last nga enrollee, Manakoni Krook. Lala, ato sa nipalotson, mo balik ta mga igalahuman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilolos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilolos, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Palibot nga malinawon, mga lawak nga hamugaway, limpyo, comfortable, safe ug affordable. Layo ra ka strobol sa Atabay Pension. Ado na say VIP place nga adunay iyang kagulingon nga swimming pool ug ingon man lugar alang sa usa ka event o panagtapok sud sa VIP place sa Atabay Pension. Ana-anay mutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos. Atabay Pension. Ang Atabay Pension gipanang iya o giduma ni Engineer Ray Franz Peel. Atabay Pension. Lapoy ang imong kalawasan, namuy-poy ang imong mga lutahan. Adto ka na dito i-relax higala sa Waves Spa. Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa. Naalhimutang sa Baywalk areas sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa Kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mopasabot kaninyo. Pasas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawin na. Ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa Kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM.
Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:35 na sa kabuntagon. Balik ta mga higalas na papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usap, hilungos. Welcome back mga higalas na papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa rin ka muna paminaw, niyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga di nagyon bungoton, Najib Montiraco Bioma, kigoyo kay pinanggahang to tagarong untop alas 11 takna nining kabuntagon. Nang ginaot kung ikaw na makikilangga ko nga lungsod. Kabuntagon, ay kay sunay nga ilungos na nining adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa Magsibiya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higalang pizza. 18 na ay sa buwan mga higalang Agosto tuig 2026. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Ang hinato nga naka mo karos ka piskay, kadasi giman kamaya. Ini itong nag-uban, mga galas sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Bisa na sa mupainhon, mapasigan ko kung hihilongos. Mamson! Paano good morning, Ibra Mamson? Kumusta sa tanang mga hilungos nun? Kumusta na ikaw pa rin? Mahal Bibi Husol! Paano good morning, Ibra Bibi Husol ka? kong inspirasyon. Oh, hilong. Bibot Alcantara! Kumusta na ikaw? Paano good morning, sir? Mahal kong hilongos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Hilungos atong lungsod. Lahala, alas 10:38 na mga higala sa Kabuntago, dinis sa pamanag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. O ito ha, ni samot mga higala og kaapigi itong kalsada ha, kay nagpadong na ang kini ang drainage ato project na diha sa intriga ni diay, no? Ang kini ang mga higala iskina sa Western Gym, no? Gikan ka sa RB Villaflores, na dili kaagian mga higala ang iskina diha padiyong sa Western Gym, no? Kay bangag pa man diha og gawas og mo salga gasog ka dahil larga. Oh. Mamunay padayon ko yung gitrabaho. Gibutangan man yung mga higanti, mga higala mga culvert. Oh. O niya abog atong kadalanan. O niya hinahina yung tawar mo diha og kuan. O niya kinilagay itong kursensiya mga higalas dan. Ha? At sa yung tao, pagka-parkingi yung tao itong mga kalsadang gamay ng daan. Hain ba lagi ito napita mga higalas sa duha ka litra nga N og O. Duha ra na ka litra ha, N og O, agwa na to masabti. Aray! Ha? No! Ay, manapita sa no, agwa masabti yung tao. Pailagan sa tang kita'y tigas. Pailagan sa tang galo ta. Ato ka sa mga galang iban siwag atong mga sagdanan. Ala. O lagi, kamo na lagi tigas, no? Pero wa pa mo kita po lagi in town o gisabungan og middle sa tang munisipyo gumikan sa Kagahis o. Wa pa mo kita. Hala. Alas 10:40 na. Oy, welcome home dayton.
sa ato mga galang garbo sa lungsod sa Ilongos. Welcome home, Idol Sean Mark Makmak Malayan. Onya, congratulations dol sa imong mga torneo nga gi-apilan dito sa nagkadaiyang bahin sa Indonesia, Malaysia o uban pa nga bahin nga uban pang mga nasod, no? Congratulations. Congratulations o welcome home. Sa uman, sunod buwan na po din sa mo salga na po og laing mga torneo. Good luck dol sa umaabot nimong mga torneo nga imong pagasalmutan. Og padayon ka nga gisuportaan sa lungsod sa Ilongos. Salamat sa paghatag ng akong garbo sa atong mahal nga lungsod. Nga nailat ta mga higala ining duwa nga bilyard, di na ta maiwit, no? Wa na ta maiwit. Kay diyan na ta nakaproduce na mga higala og champion sa bilyard, si Sean Mark Makmak Malayan. Alas 10:41. Hilumos atong Karong lungsod. adlaw murag wa man tingali impeachment. No, why impeachment trial karon? Gisuspenso mga higala ni Senate President Win Gatchalian. Gumikan lagi kay igsuonan sa kahimtang sa panahon dito sa kauluhan nga tagahawak, tagadughan ang baha, grabing traffic, no? Unya ba? Dako kahasol, no? So, murag ugma pa ni padayon kana kung muhop-hop na mga higala ang mga baha-baha dito sa kauluhan. Now, sa day 16, ikadihisay kaadlaw mga higala nga pagdungog sa kining gipasangil karon sa atong Vice Presidente nga laing kaso kini mga higalang unsa nga ini misuse of public funds. Misuse ha, misuse. Oy, minor ba tong amigong kapitan? Pastilan. Ang amigong kapitan nga sigurado ko na honor ka sud ni. Why nalis ni? Atong amigong kapitan sa Barangay Santa Margarita, Kapitan Honorio Sorita. Why nalis ni? Honor ka sud ni sigurado. Honorio na ko na. Mulalis pa ka? Nahala. Kagahapon, ang gipresentar mga higala nga saksi, ang Special Disbursing Officer. Special Disbursing Officer mga higala kanyadto sa DepEd og sa DepEd. Office of the Vice President. Si Kisa ba ito? Kalimot pa nga. Di po to Honorio, di po to Honorio. Ang laing saksi mga higala nga gipresentar sukit-sukit ni Attorney Virgil Ligutan. Kay siya man mga higala maoy Special Disbursing Officer sa pondo sa Confidential o Intelligence Funds sa Vice President. Karon daghan mga higalang mga pangutana, pero sa untanaw next na po next na-establisar naman Acosta di ay Suitos TV na Suko Rabas Idol Erwin Tulpo
Pinagluloko tayo nito ah. Pinagluloko tayo. Di man ka bagod og di na mga gala makasulti og tinagalog. Di na hapit makasabot mga galag ginagmayng litrang in English. Ngano ba yung taong na butang man yung posisyon sa gobyerno nga di man ni angay makapasang ng civil service? Ha? Inis Gina Acosta? Ultimo mga galang litra nga prerogative. Ano po yun? O bida ganun na empleyado may taon ng gobyerno nga tigunit mga galang dagkong kantidad nga sa utan-abi sa civil service nga tingali og mahon isang kalaki ba? Ha? Bisa sa civil service di man ni kapasar. Aray! Ha? Mo tay kasok ang tulpo kay kanyato sa hearing mga gala sa house. Ha? Larino mo tubang Tagalog. Oh. Di pa gumutong ka kulba to. Ha? Pero bisa na lagi na establisar na manggod mga gala nga ang Special Disbursing Officer nihatag sa kwarta ngadto sa Head of Security. Butang mga gala nga wa giingon sa Joint Memorandum Circular sa paghandle sa confidential o intelligence fund. Klaro naman na nga pagkubras kwarta, ginadzongan mga galas isang mga insurrectos, gipasan nila padong dito sa Gjanan, o isang gitugyan nga to mga galang Kernel La Chica. Wa naman ay lalis. O gani si Johnny Angkon. Ha? Nga tungod sa mando ni Vice President Sara Duterte, ijang gitugyan ang kwarta nga adto ni Kernel La Chica. Butang mga galang nga dakong kalapasan sa Joint Memorandum Circular. Bisan pag-ahasa ta mag-abot, wa lagi na mamao. Ha? Gawas tingali o sila Chica mga gala maoy peyi nya tong 125 million. Dili man sila Chica man mga gala maoy ni barog isip disbursing officer, siya may nahimong Gina Acosta. Kasi siya may nag-distribute yan to, siya may nagkabudapod, siya may nag-deliver. Oh, nga unta ang iyang role is Head of Security. Head of Security. Suma, on sa may role mga higala anang security guard, tigbantay. Tig-apod-apod bago nagkwarta ng security guard? Dili. Tigbantay sa seguridad sa taong imong giputihiran. Oh. Doon na ka may role mga higala sa intelligence, tingali doon na gamay, no? Sa asa padulngan sa padong ang imong principal. Oh. Adto ka apan klarog tataw nga ang giingon mga gala sa Joint Memorandum Circular nga ikaw Special Disbursing Officer, ikaw gajoy naggunit niya na kaimo ka ng tulubagon. Regardless og unsay mando sa imong head of office, ikaw gajod mismo maoy muhatag ngadto sa mga tao nga peyi. Wa nay laing rason pa. Wa man gibutang dito nga gala nga mahimo nimo itunol nga to ni kuan kay dako jag lawas. Dili na mawa nang kwarta nita dili. Wa man gisita sa balaod. Unsa ni si Gina Acosta salary grade 24? Salary grade 24 nagsuhol nagdawat mga galang suhol nga 90 ngadto sa usagatos kalibo ka pisos. Unsa human simpleng prerogative di kasabot. Aray! Ha?
Nagsigir sa balik-balik, naglibog ko. Hindi ka ng libog lahi ra ba nagpasabot mga galas mga Tagalog? Kalahi pasabot ra sa mga Tagalog? Naglibog? Question. Nakalapas sa balaod wa? Misuse dili. Again, it is not a question of nagamit ba ang kwarta, gibulsa bang sara ang kwarta, giugom bang sara ang kwarta, gigamit bang sara personal ang kwarta, dili na may question. The question is, nahisubay ba kini sa lagda sa confidential o intelligence fund? Kay o gusto kang mamalit og tablitas parang Mary Grace Piatos kay mga atjogon manining imong mga agent-agent. So, nag-hire ka man og mga importante nga mga masakiton. Gawas nga masakiton, dagko para magkaon. Aray! Oh! Laliman ka bagod og worth 70 mil mga higala nga tablitas? Worth 70 mil nga pagkaon? Unsa may tawag nimo ana? Ha? 70 mil mga higala ka pisos nga tablitas, di masakiton. Absugon og lawas. Oh! Gamayng lakang nadug udhak. Oh! Worth 70 mil, mga higalang account. Di nagtanggo ni mo buraho. Kadakong buraho, ano, 70 mil? Paikon. Oh. Kayo gusto kang muhatag og mga tablitas, muhatag pamliti, muhatag mga higala, mananaw mong kahoy kay tree planting. Oh. Naamagoy pundo para ni ana. Kay ang katuyuan lagi sa confidential o intelligence funds, paghipos o kasayuran, nga may kalambigitan mga igalasan na sudnong seguridad. Wa man gud nila hikawe nga adlaw mo paghimo ana, adlaw mo pag tree planting day. Day adlaw mo pamalit og mga gamit sa opisina day. Wa man. Kay gihikawan magod sila. In fact, ang ilang budget mga igala dako kaayo kung imo itandi sa budget kanyanto ni kanhibil si Presidente Leni Robredo. Aba nang ilang nahimo tree planting radio. Christmas pa. Laliman, di ba ko na laway? Ha? Intelligence fund, confidential funds? Imo mga igalang gamiton sa Christmas party? Gift giving? Ha, ikot? Again, wa mo din anang pagbahigayon o gift giving. Wa din mga galang pagbahigayon o Christmas party. Samot nang wa din pagbahigayon tree planting. Kay doon na lagi pondo ni anak para anak. Pero ganong di mga totoo hilabtan lagi ay aber? Ha? Ganong kini mga totoo taon tandogon kay way klarong liquidation kuno hay. O karon, naklaro na nga doon na mga galay special audit. Oh. Nga doon na day mga tao mukutihon ini, mga taga-ikpaw. Oh. Nga doon na day klarong record ni ini. Oh. Nga doon na day klarong lagda may tungod sa paggamit ni ining mga punduha kini. Di day na mga gala pagpanamas-tamas. Ha? Pagpanamas-tamas sa pagsalig atong gihatag ngato ining mga tao nang gunit mga hilas katungdanan. Ha? Nga og ang ilang kaugalingong budget damay ragtandog. Nganong kini mga higalang confidential o intelligence funds kay wa lagi kuno klarong accounting, wa klarong audit, natilok yun. No? Wa yun mga higalang tayo sukli. Ispoko ni mo ka na. O gani, ang giingon lagi skuwa, ha?
Sukat pa rin nakalabay mga 2024 pa, no? Matol Paskowa, day! Iuli, day! Aray! Iuli taon, day! Anong ato mga tulisod-lusod mga kagalingon? Ha? Establisado naman eh. Ha? Next na po, oy, nag-usik-usik na adlaw na ini gasto mga gala sa impeachment trial court. Ang impeachment court at 25 million ang gasto matag adlaw. Oh. Santa ato gipangita ini 625 million ra. Don't tell me kung ingam mo gasto ta mga 1 billion para mapangita laman ni ini 625. Aray! Naigo na. Ha? Na-establisar na nga di ka maong motuman og balaod. No? Move on to the next mga higala nga saksi o di ba ka next nga akusasyon. Oh. Kini mga higala may tungod sa mga pundo na pod nga nas bangko. Kay klaro naman eh. Di lagi kinanglan mga higala nga i-establisar nga gibulsa o giugob ni Inday. Igo na nga naklaro na to nga wa gadto nila mutumang balaod. Wa nila mga higala tumana ang lagda sa paggamit sa confidential o intelligence funds. Period. Next na pod. Kay ingon lagi mga higala ang libro may tungod ining ang konstitusyon ba? May tungod ining impeachment. Kinahanglan dalion kini. Ha? Paspas ang pag-trial ni ini. Kay nga naman, kung waysa ning tahuana, magpadayon sa iyang trabaho. Kung balulog ni tahuana, putbolon dayon kay balulog. Oh. Haon na yung pwisto. Di na paguniton og pwisto. Oh. Kana. Now, sa mga depensa nga amulitika kining tanan. Katong wa pagsubay sa lagda ni Gina Acosta, pamulitika gihapon to. Politika lamang gihapon to. Oh, ang di mga higala makamaom musubay og unsay balaod. Pamulitika gihapon na. Again lagi og di mga higala masaligan sa mayon ta gamay ra man na. Oh. Ato'y butang, di ito masaligan sa gamay. Unya sa 2028, ingon ra ba ni Jamudagan siya, atong isalik ang tibuok National Treasury? Hilungos atong lungsod. Ha? Nga di man ganing makauli, mga igalag sukli sa 125 million? Ang National Treasury na hinoy atong itugyan hinoon dito, murtag naglaos tirong ini. Aray! Hindi na tayo mag-igo, mag-usik mga higalag panahon, no? Kay, time is of the essence. O niya, matod lagi sa libro, time is gold. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Atong na alas 10:59 na mga higalas kabuntagon. Sa di pa ta magbuwag sa maadong kabubuton. Ganahan mo minang istorya? Wow! Patak! Di ba? Mga sugilanon nga way resibo. Gilanon sa lamantaron, ha? Patay pangutan, ha? Atong mga sugilanon karon, Dihay usa ka kuan, hari. Usa ka hari ba? Nga padong siya mo adto sa panggubatan. Nanugo na siya isang saligundo. Isang sinaligan, nugo na. Dong. Mo adto ko sa panggubatan. Og di ko mabalik dong sod sa duha ka buwan. O saray pasabot ana. Patay na ko. Matod sari. Og unya kay wa naman ko
ikaw nga akong sinaligan, ako ning ibilin nimo. Yawi kini sa kwarto nga puy-an sa mahal nga rayna, samtang wa ko. O human sa duha ka buwan nga di na kumbalik, patay naman ko ana. Ikaw na'y mantigo sa mahal nga rayna. Ablihi ang kwarto, o ikaw na'y magmao. Ikaw na ang iyang bag-o nga bana sa mahal nga rayna. Dangoy-ngoy pang sinaligan. Mahal nga rin. Sige dong, adto na ko. Tood man, sakay sa kabayo ang kuan, mahal nga hari. Padagan, kuyog siyang mga gisakupan. Pero, wa pakabot ang 1 ka kilometro. Nagkabad-kabad ang kabayo sa iyang sinaligan. Iabas, kusog ka to na kusog ka to na kakagod, baka galas kabado. O mga kilometro, iabas. Nagsagit, mahal nga rin, mahal nga rin. Ino na nga rin. Dong, yun na ba, naunsa ka man? Unsa may iyong problema? Nganong naghangos ka man o nganong naputos man sa mga samad ang imong tibok kalawasan? Matod sa hari. Ingon na idang sa ligondo, mahal nga ri. Sa zupan nga yawi imong natunol. Di ba ang ngayawi nga pasapultahan ang imong natunol? Lahiman mga dragon, man tong mga tiger. Waman nito mahal nga reyna. Ihuong ni Dazon. Lami. Mga sugilanon nga way resibo. Ala ay, wata ikaw mga kailang panahon. Aton og manapod pohon. Sangan sa kinibuk ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ini nyo boss nga lagat sa kanginan ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigo nga di na nyo pungoton Najib Montiracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Hilumos sa atong lungsod. Paanay por ingon ni mga tawahan ang way lami. Pangutanan na po. Ala, ato na sila. Ato na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Ato na sila. Adto good morning Hilongos, soar high. Hilumos sa atong lungsod. Dancing as the wind slowly grazing bodies of water on our gale is streaming, our homeland early smiling. What the Longos holds now is a reflection of your heart.